Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatah wa ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Gurunda Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW ang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalanna onrom madecenge si bawa asirun tukam madeceng na si bawai niya madeceng mamagi-magi na liti baraka maraja iya atulatu dangatae nasaba de tu gaga deceng ipigaw okolino de gaga onroy tu dak pigaw deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya masempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya nari kotomati. Demi yang kalinga. Dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil lori pong Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atu tunggal linota may pakiguna. Na iya romelo ipakiguna dito na makada malampe na usunga na tawi malampe na umuro na tawi na wadi manci jitaw deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega baraka na. Tapi yang dinilai situngan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala, situngan na berdasarkan hadis Rasulullah, maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalay mas sampaja sunnah, angka sampaja sunnah, ya magalay mas sikiri, angka sikiri, ya magalay mas puasa sunnah, angka puasa sunnah, ya magalay mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iyaro kamudahannya sitongan na ibadah, dia itu na pada tingkatan na. Oleh ngisi dicontoh, mapamulay hitungan waktu
Angka tu puasa makan jak mematui jama dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis. Paling masaworo Senin Kamis. Dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi. Puasa putih. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpo na ulang ni. Jadi mak bilang umpo ulang ni. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih. Maka dia ayamul bid. Tujuannya ro puasa sitongan na puasa sunnah. Tapi maka dia nabita nigi jamai iya puasa putih we padai ko na puasa ngisi ula bujur. Jadi telu pulas sona na bawa ya tu telu ngasoy pahalanya. Jadi iya ku ini istilahnya untuk menggalak ma puasa Pak. Kata tu suruh ma puasa nasa iya tu sa di ramalangi maka tora jisipan rasa-rasa. Palai komisi tambah sunnah ka. Tapi angka tahu menggalak ma puasa sunnah. Ya ku puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebangka sahabat Nabi ta maka dah ule buat dimo pau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ule mau pak. Maka Nabi ta puasa lah 3 hari setiap bulan. Ya, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro lai sappa mi okkomi kalender lewat dirita. Ko ise kada 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender ko idi okomanya majelis ulama na Malaysia. Iya ro kalender na Senin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka dah 10 telu 10 pas hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi sini na onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandai kada nalingi kode maka dia se aswakoe disunahkan puasa. Ya. Apa angkat tu tahu tu puasa macawe nanti tanggal 23. Sunah katoki tu ma puasa ya ulangnya 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya iya tu lalan nasi ulangnya suruh ki ma puasa kalau mampu nah sebab sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab tapi istilahnya ipegai puasa sunnah. Sabat talu tu pas surah ngokoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu ko ulang raja. Nah sabat raja Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakat tak tambah. Ipik carana na mendre darajata, 2 caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia rodosa ko matana ina ya ja decenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan to kiolo na pong Allah Taala. Mariawa jadi ko tome pendre idarajae o kiolo na pong Allah Taala 2 kemungkinan. Ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Makiro. Pada ko to matimba to yan ang katimbangan ci di kiri ci di kanan. Ya ko matana ikanange, pe ko carana na matana kiri. Laga isesa kanange, na pamutambay kiri. Makiro. Tapi ya ko de mule laga ya ro kiri. Usaha kang ikanange mo pegay. Makiro. Jadi dina tu ampai makada wa addi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Betongan na tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi aku yasange patutu de tu nang kana marani anu mapatutu enanya itu tu apa de na tatutu ko marni. Jadi ya ko cidi dosa ata usahakan ina 2 de cetta. Tatutu itu. Ya makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana. Apa ya ko cidi de yaki bo 10 jajinna. Ya ko dosa yaki bo cidi tom jajinna. Kan makiro. Jadi moro keuntungan toko kami nasabah makale manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya ko pigau ko cidi deceng ipancaji 10. Jadi itu sampai jas sunnah eta baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kan makiro, apa iya ko sidi sampai jas sunnah ijama nilainya mak ganai 10. Mako mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrong, angka tu pasti dakak pada rona masih dakak. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Angka tu ayat, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginang ka dilipat 70 kali lipat. Maginang ka mega seperti menanam padi. Patanang ngaseki si dimi biji tanang nendrek manci si batang, yaro si batangnya ko makbuai matake-take nih. Na wadi gangka 70 butir. Kama koro sewe, yaro nala parumpamaan po Allah Taala. Matsalul ladzina tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Na ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka
Tanya orang parang, namo mi cawa-cawa mi okiolo na tahu deni cawa-cawa ya, mi cawa-cawa. Apa sih salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat mi carogi maka rakamaki, namo i cawa-cawa mi tahu kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okiolo na padat tarupa tahu, betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan na to ampay sitongan na yato palawa matandre-tandre to palana yang penting din apaw sala. Iya medyo palawa sesa makokamake ka mapaw sala. Jadi itu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabab membuat orang tersenyum. Tabassumu kafi ahika lakasadakah. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidakah tapi makadami sadakah dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parah pa. Iya ko pasidakah, namo si kiri itu pasidakah tau bu, malalang ilaw masige pasidakah, memindahkan duri di jalan sedekah, engkau rupo ko tangana batay batu, maka daki nabungi matu tayo ko nalapu ilagay, pasidakah, jadi sedekah mana itu? Jadi asang itu pasidakah, dia tu nak ilaw doang ang itu pasidakah, yan itu ampay na suro kinabita, mak baca Fatihah akka apa, na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah, atau pandita pahakiki. Jadi makanya itu iyo buka kwidi biasa ibaca bami. Maka bani istilahnya dega itujukan. Maka bami ko meki matinro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napa baca suratul Fatihah kepa makuling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy manang isini na salange. Salang arwani salang makunray. Tomatapak arwani tomatapak makunray mapamula yatu isyaga sagang kaya matebe. Lai kiringang ipatiha. Iyaro patehe inya kangi untuk tau tuwe apa pedising papasalama. Untuk tau matebe mancajiwi patamba amalak madecena lalaku buru. Itu pasidakah. Ya ko siyaga ju tau masalang sekotoro pasidakata. Iyan na tunakada nabita. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato na ro. Itu karena dia agam ya wasumba namu ya macipito. Ako baniro. Itu ampai agama ta ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasiano ang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay ang karo kasiano na po mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iroma lama di China. Itu magay mendoakan saudara muslim, orang tidak tahu yang didoakan, malaikat yang mendoakan kita. Pasidakah sa nerobo. Iyo pwede dasam kanya tiano buka usaha. Na duina indiran niya ro. Natanya di ko ni suruh wajay. Gitu. Magay makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usahakan ni pekui carana ng kapasidakata. Dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalay mapandre-pandre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah mah tingkat-tingkat tuh Bu. Matingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica miak bereng, langsung telu lologang apalang. Maka lebih kuyasap anak yatim, keluarga macawe, pakere toni, telu niti lologang. Itu iya ko tahu sogi sidakai apalah pasidak kami apa angkat tu tahu sogi sidakai pana pamainga gitu pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino ina na puji manang ya tahu dega ga tahu cece tu tahu mabasah dega ga iya nama basah mo tay namo tahu kalasi ko mabasah makro tay tahu patu kanja na pal tahu paja sipa na iya na tu nakada guru tay ko me ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa maja rampe-rampe majamu o ko padamu rupa tahu magampang abas sabawan tat deni jamu. Ia mau mabasa, ia ko 5 taw ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi aga mabasahay. Tapat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Makito yung pay chale pa kung kana bagyan na laman taw pa. Makomenti iya tu mabasay na poji tayo taw mabasa poji toy, taw masekke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko taw sekke. Tamo to taw sekke cacat nasa sekke payano padaliwa pialena. Jadi dia majamang itu mabasay tu taw makanjalada. Makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kau nak magalay mapuasa yan naruta puasa nga iya tu ampai to mapuasa kami si Bu apa ukiro store ibadah ireking ipagaway negeri mapatama laporan bulanan kamaleka macata to si minggu ya tu doa yilawe amalange lay store setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kaya tu pada saat nisfu Sya'ban itu ampai ko nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru.
Lalana si taong ko mati matu te dito na tatutu ko mati. Yan itu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban. Taseles itu jadi lembaran baru. Makanya itu kon Sya'bangi nah suruh kita membaca Yasin untuk tolak bala. Nah sabab aku dipatan tu takdirnya selama 1 tahun ke depan. Nah makiro. Jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar. Aku itu panu abalae. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar. Tapi okui Sya'ban tengana nisfus Sya'ban di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunakan ma puasa kula Sya'ban. Bahkan maka dalam tau pandrite usahakan beribadah di situ di malam nisfus Sya'ban, tengana bulan Sya'ban isunakan ma puasa di situ. 1 Rajab isunakan toki. Gitu. Nah sabak magai ya komeki misangi magi nya puasa 1 Rajab watun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamu kuilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di satu Rajab. Ya toh si ko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Isurotoki ma puasa ko tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang, cocok nih, yang penatengin. Nah, di teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran. Boleh pi malepe, nah pemandre hitungannya itu 1 hari puasa. Ya tuh ampai sunnah deh mandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tuh tanah saya mega mandre maliwasak. Cedela ada mi betul ko tuh nah hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talungan soko tuh. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu toh ma puasa. Yaitu ampai Nabi ta ma puasa sosining nasaba sosining na jaji. Nalai tanda kesyukuran. Aso kami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Firaun na puasa ti Nabi tena tu ampai tema puasa 10 Asura. Maka daki di puasa Asura. Nasaba karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena ma puasangi. Mario ipas salama Nabi nah. Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa. Yo pui di ko syukurangi to manre. Itu makanya mato. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya ko mega tu tahu Bu, biasa ko matinja itu iya ko lulusuk mi anakku, mapuasa ka talung ngeso. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta ka da talung ngeso berturu-turu. Ko pura ki mapuasa do ngeso na batal, mangula sikit sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale na matinja ale na madareke na sama giro ka talung ngeso kede dua nah. Jadi kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete mega tinja. Natem. Lai palaba matinja, ya tem mega tinja. Pak kata cede-cede mapa di motan asa milurang kapa mati ko si pajami pa di watak mapa sagak seso kata mako tu menri jupan da bala pa ko toy bala sa piri na ko salama kala tu mapa sagak seso apa masih lagi me kata mako tu ajak ta mega tinja na palaba gamay matinja ajak ta mega nasaba iya tu tau mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke maka sibiang onron atau sekke beribadah itu tinja mako tu ngapa nasang iya ko dupami siratu karung masumbang si karung sisan na din adu pa siratu sirami pulo na sirana adu panasa dewa sumbang la seke si karung man si salana itu jadi onro na itu jadi iya pana puasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka pu mapuasa ka iya ko de sabar ka jamai padahal itu sama untuk kita ya nanti nak nabita aja memega tinja tapi napa laba karena nasar itu termasuk doa istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada masumbanga o masigi eko salama moi biasa maka tu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan lai pelaba aja mina cede matinja makiro kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah jadi itu pasti sange pas sedekah Bu makai kah angka lalu papak guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidekah ko kaya na riyasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto to komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Boleh pintu na bolana. 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Talu tahu. Gili kilaw kiri ng kataw malalang ilaw daw ng imade salama. Payite bali bola ilaw daw ng salama. Ang kataw yita lalo ilaw daw ng salama. Ang kataw masapeda ilaw daw ng motoro.
Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guru ta, ya ko mulai pananungan itu insya Allah selamat ko. Jarat tau makoro pak. Mandari ko tudang nasa ketianu lalu kiru jilbab. Kita apa aja biro. Nah ya selalu kiru jilbab. Tapi dia tahu nak tahu berhenti deh. Deh insya Allah. Nah ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalai masih sedekah, magalai emang puasa, silakan puasa. Kemudian angkato sampajang. Ya kemaka daya ada ulek jam itu puasa sunnah sestas. Yang ke sampajang. Angka 2 sampajang. Matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung angka sera. Biasa haro buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka ya lo pasi pulung ya ro. Lo core-core ya ro sampajangi makai tanda apalana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jalada. Tapi aja mau tajam mana ngjero serai. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si dia sangi sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duhai. 2 tuh. Angka ko capak na duhai. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 sidi. Anna rakana awabin tosan na. Angka to ko palawangan na mga ribia si besa. Kotopura nama sampaja sunnah mangaribi. Maka dia nama sampaja sunnah anna rakana. Tak don rakaci di bersalang. Awabin asanna. Meki manyak maka da usolli solatul sunnatil mutlaqah rakaata ini. Meki maka da usolli sunnatul awabin rakaata ini dia di bawah. Ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don raka karena pong Allah Ta'ala. Atau wakadaki wakate masampaja sunnah mutlak don raka karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo. Anna rakana. Demi nawat dingi tambai. Deto na kurang. Anna ngirakana. Aga gunana yero maka de nabita padai ko mas sampaja sunnah 12 tahun itana. Kagak tahu mulai mas sampaja sunnah 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun itana. Iya na tu ampai sampaja sunnah awabin. Iya sammati sampaja sunnah toba. Magi na kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke oleh susui. Ia nariasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 10 2 tahun etane rekenge. Nah dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajame si tahun. 360 na solalana si tahun. Ya kode nang kata alpa jamer 360 na so. Berarti kali 360 na tahun. Kali 10 2. Tareke ni garek. Talusap bulat bie. Ia naro tau na dia agak mana nabi tatu talusap tau si ratu tau lagi mak dalek kongkah. Yan ang kataw tu si ratu tau ngumuro na 2 mi ko tanyali na chaw tu pangonro na chaw monrongi. Itu dari ki namanya tu mayaga. Itu makotiha. Jadi ang kaya sang umur maponco tapi mak baraka yan nak kijamay. Maka dia umurku 40 mi taw tapi baraka na nasaba tuli na jamay awabin si taw mi masampaja sunna awabit berarti talusabu annaratuna taw umuro na yan na maka ada apa nih leh jama matar lupa ustaz aja nak dia tulai juma na bawang do juma na bawang sisa si minggu maka dia namo sisa si minggu dia tulai jam cica siulang tu itabani tanggal si di jam si ko dia mau patulai cica si tahu ya na tahun baru asal paja sunat ma tahun baru pasti teta sampaja ya bila tahun baru dia tahun baru si mesi ka masa paja sunat wabine jam si ya ko dia mau pula patulai cica si tahu yang pati pura tajamah. Kau demo patulai ko cicang ijama ini meni bawah. Jadi ia naro sampaja sunnah makada matia madari tu acara makada. Ia idi purai de nama kanja sampaja sunnah tawatut tamalolo. Matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro nama ciji patutu matu. Ia naro tajama. Manci jipat iya tu matu sampaja sunnah awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu wasa makadai ko hadesa iya ko iparesanya malah na teh na pure paresa na dena ganna sapa ni dena suku sapa ni sunnah mualla pakang iya na tu nakada tahu itu sampaja sunnah patempele makiro makadai iya pa iya ro sampaja perlu itu madarito tu mabilawat tu iya ko watu bot tinggi mabalak-balak sih iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun ro masikri mangaji-ngaji iya na kasinala si repa desi madari cica mi buka korangnya siulang angkat to cica mi seminggu ya mi ko ni jumai na baca surah yasin na buka sih dia mari gagah angkat to waktu mengaji dia mari gagah padahal non ritawe jadi iya ro taala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana yang pai ko pura ki masa paja mangaribi aja da tarewa lo bolata onro ni masigi ta amal kaniro pura ki masa paja sunna awabin tite watte de panatami sai tabuka ni korangnya ta baca-baca suratul mulk tabarakah
Yan naro tabaraka tabaca tapalatu yan nalatu na tabaraka insyaallah kutulemui pananungan tabaraka tabaca de naburu watakalian itu takutanai. Tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munjiah. Sebab angka sahabat palana unta, ya sange palana lapi-lapi, ya kidi lapi nyarang, tapi lapi-lapi na untana na patato tendai o kotangana padang pasire na panapalin na iyaro ale lapi-lapi palapi lakka untana nang kanguluiwi liu. Natapanasat dingitay mangaji pulok ko tanay. Mangaji tapal lupa. Lupa masuk. Narinring yero nun narari lo ko nabita. Ya Rasulullah. Ang kataw mangaji pulok ko tanay. Maka nabite kenroy nasa kurasa din na tendaku. Liu ka wang kalingay. Maselam lawi nabita. Tatong nabita ng sawo dia membaca surah Al-Munjiah. Tasilang surah apa itu ya Rasulullah? Maka nabita surah Al-Munjiah adalah suratul mulk. Perisai dari asap kubur. Nigi pananungan iya sure ipasalama ipuli pacalan na kuburu yan naro tabaca-baca Pak tabaraka magampamu tu deto na malampe ya mikonalay sinetron malampe itu yan naro maka de apu sampa ya ko pure mangaribi ustaz pura pisah maka de sampa ko pure sa tangaban ni pi maka de ule moto tangaban niya subuh pi pura masam paja subuh atau sebelum subuh tabaca-baca ni ko tabaca si polo na tama subuh pura pasiki masam paja subuh talanjuk kangi maka de apa udapi okoro okopi duha maka de udapi maka de gurutta aja naliwang iloroh wattun nai baca mangaribi letu sebelum lorok ya wattu jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukori baca ya ko suratul mulk walaupun boleh tapi utama nah sabab ia tu tahu pandrita angka cik di pak disengang marajing ilolongang ya sang ilmu hikmah marajing terus terang podangi ilmu hikmah ini sangat berat nasabah ilmu ini lahir dari ilmu yang pai makada ilmu hikmah ko makadaki hikmah kan ilmu makadaki ilmu ya sangi ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang kada kita contohna makade nabi taya ko manre ko aja mo pabelai limamu mak jepu pakan reang aja na pades ka pator emaliwa mako angkat tu tau manre pades ka pator di mana to itu ampai to motot tariolo ko mapalin na nanrei na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalimay lorong magay makada ito panrite na ibukarang ipa disanga makada iya ko angka taw mala nanrei na malong jong kaliman na mabela iya kong ka naurusuk maraji salasay masa padal le maraji to yero makunrei ko manrei natengi na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makeme na tutu mi makome aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata makade kong ka makunrei ko manrei na tatutu timun na ko makemay eto libot timparu lakay na tukuan niwi makiro jadi itu hikmahnya ya riasang ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu